je suis précisément d'accord qu'une priorité pour l'Union européenne est l'entrée des pays du Balkan occidental, des Balkans occidentaux dans l'Union. C'est impossible qu'après 20 ans de guerre en Yougoslavie, nous avons encore la Serbie, la Macédoine et des autres pays qui sont hors de l'Europe, de l'Union européenne. Аз смятам, че това е един добре избран приоритет, защото не е възможно да продължават Македония, Сърбия, Косово да остават извън Европейския съюз в началото на 21 век. Par exemple, l'Italie a des relations très étroites avec l'Albanie, mais l'Albanie est hors de l'Union européenne. Je ne comprends pas. Връзки с Албания, но Албания е извън Европейския съюз и аз смятам, че това не е добре, не е естествено. Le problème de la mer Noire est un problème important, mais je pense que l'autre problème est la priorité de compléter l'Union européenne dans les continents européens et après se confronter avec les problèmes des frontières et je parle de la mer Noire aussi de l'économie, du passage du gaz qui vient de l'Asie. C'est un problème très important, mais je répète, c'est un problème aussi moral d'accepter les Balkans occidentaux смятам, че dans l'Europe. приемането на Западните Балкани е приоритет, въпреки че Черноморския район е много важен. Прекарването на газ от Азия към Европа е много важен проблем, но все пак смятам, че в този момент и икономически, и морален проблем е да приобщим Западните Балкани към Европейската общност. Quelque chose a changé dans le temps et à ce moment-là, l'opinion publique européenne n'est pas favorable à un autre élargissement de l'Union. Нещо се промени с течение на времето и действително общественото мнение не е много благоприятно за такова разширяване в този момент. Mais ça est un pendant fait pendant avec le réveil des nationalismes. Et nous avons déjà dit qu'il y a un réveil des nationalismes, de l'égoïsme national. Национализма, с възраждането на национализма, това е част от проблема, с който започнахме днес. Mais à ce moment-là, nous avons l'architecture qui ne fonctionne pas bien. В този момент тази архитектура не функционира добре. Pas bien. Il y a une reprise des nationalismes contre l'idée européenne. Възраждане на национализма срещу европейската идея. Mais les peuples européens doivent collaborer. Но това не отменя необходимостта всеки народ да допринася за тази конструкция, за тази архитектура, да участва в нея, да дава своя принос. Et j'affirme que chacun européen, chacun de nous, peut participer à l'identité nationale, c'est-à-dire bulgare, italien, française, mais peut en même temps participer à l'identité européenne. И всеки според своята националност едновременно утвърждава тази националност и участва в конструирането на една наднационална европейска идентичност. C'est un problème concret. Mais je me demande, si l'Europe n'était pas une union, mais une fédération, si vous voulez, mais si l'Europe était un État unitaire, changeait quelque chose? Но дори Европа да е Le problème était le конфедерация, да même. не е едно цяло, проблема остава, проблемите са същите. Les Africains, les Asiatiques veulent venir en Europe et ça ne dépend pas de l'existence de l'Union européenne ou des États nationaux. Беженци от Африка или от Азия нахлуват в Европа, това желание няма да се промени в зависимост от характера на европейската общност. То би останало същата опасност. C'est la classe politique européenne, chaque pays, mais en Europe en général, qui doit trouver les formules
concrètes pour résoudre les problèmes, je pense, avec la collaboration de tous les pays de l'Europe. И отговорността на европейските правителства остава същата, да намерят добрата формула на реакция от страна на Европа. Всяко правителство трябва да участва по същия начин, независимо от съществуващата формула на обединение на Европа. Проблема остава същия. Pour mieux dire, si un pays du nord de l'Europe veut que l'Europe donne une aide pour la politique de l'agriculture ou pour la politique industrielle, donc ce pays du nord de l'Europe doit donner son aide les autres pays qui sont à la frontière avec la Méditerranée, avec l'Asie et l'Afrique. И при всички случаи страните, които са на север, в северната част на Европа, се налага да подпомогнат южните, тези, които граничат със Средиземноморието и които са най-изложени на тази опасност, подпомагайки във всяка една икономическа сфера, за да могат да участват в този процес.